कायम और दायम रखे। मौलाना जफरुद्दीन साहब हैं जो शेख अजीज हैं मदरसा अब्दुल के, वो भी हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है और दीगर उलमा किराम हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इन उलमा की सरपरस्ती कायम और दायम रखे। अब मैं जनाब मोहम्मद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तरतीब में कुरान करीम की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ما شاء الله. يعملون له وتماثيل وجفان وتماثيل وجفان كالجواب وقدود الراسيات. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما